महात्मा गांधी केमती थिला जन्म बेलार समय आउ केमती थिला मृत्यु बेलार समय कहीं करथिले 13 वर्ष रे विवाह। साधारण युवकरू स्वाधीनता संग्रामी बोमा माड़ू बंची जाए खाइथिले बंदूक गुली। गांधीजी वीरत्व पूरा विश्व रे खेली जाइतला। से साधारण मानव नथिले, से थिले महामानव आउ महान आत्मा महात्मा गांधी। आसंतु जानिबा संघर्षर कहानी। ये आगुरी आपण जदि मो चैनल को नुआ आसीचंती ताहले लाइक और सब्सक्राइब करिने, जहा द्वारा एई भली वीडियो प्रथमे देखि परिबे। महात्मा गांधी जने राजनैतिक नथिले, से थिले एकाधार रे जने मानव प्रेमी, संस्कारक, शिक्षाविद। तेणु तांको पछरे पूरा देश थिला। महात्मा गांधी जितेबाला आम देश में जन्म ग्रहण कले सेतेबेलकु ब्रिटिश राजत्व आरंभ हो सारी, किंतु तांकर जितेबाला मृत्यु हैला सेतेबेलकु भारत संपूर्ण रूपे ब्रिटिश शासन मुक्त हो सारी। बोध हुए महात्मा गांधी जन्मर उद्देश्य थिला भारतवासी दुख कष्ट को लिभाइबा आ मृत्युर उद्देश्य थिला जीवन शेष रे भारतवासी को हसाइबा। संघर्ष तो समस्ते करती, किंतु जे निज स्वार्थ पाई करे से होछन्ते मनुष्य। जे अन्य मानक पाई निज को बर्बाद कर दिए से होछन्ते महात्मा। और सेही भली व्यक्ति होछन्ते महात्मा गांधी। आसंतु जानिबा जन्म ठारू मरण पर्यंत संघर्षर कहानी। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टोबर 1869 मसीहा। स्थान पोरबंदर बॉम्बे। पिता करमचंद, माता पुतुलीबाई। मात्र 13 वर्ष बयस ही गांधीजी श्रीमती कस्तूरबा को विवाह करते। कॉलेज रे पढ़िबा समय पिता मृत्यु घटिला एवं गांधीजी पिता स्थान अधिकार करने आशा वकिलाती पढ़ा इंग्लैंड जावाई स्थिर कले। यही निष्पत्ति जाति लोक राजी नथिले। से जहाँ हो मद मांस को दूरे छुईबे नहीं बोली कही शपथ पाठ कले। सेठारे से प्रथमे बहुत दामिकिया कपड़ा पिंधिले, परे मन भांगी गला। किछि दिन पर से जड़े ब्रह्म विद्या समितिर सभ्यों संगे बंधुत्व स्थापन करी तांकठारो भगवत गीता आउ बुद्धदेव जीवन चरित्र पढ़ा पाइथिले। यही सब बही पढ़ा पर चिंताधारा परिवर्तन आसीथिला। 1891 मसीह वकिलाती पास करी जेतेबेले से बॉम्बे पहुँचिले सेतेबेले प्रथमे तांको मां को मृत्यु संवाद पाई अत्यंत व्यथित हो पड़िथिले। किछि दिन बॉम्बे रहिबा पर से सेठारे वकिलाती करबा पई स्थिर कले। से प्रथम थर कोर्ट रे ठिया हेबा मात्रे तांकर जेमिति कोन होई जाइतिला से पदे कथा कहि पारिले नहीं। यही समय एक मकदमा लड़िबा पई अब्दुल्ला कंपनी गांधीजी को दक्षिण आफ्रिका जावाई डाकिले। गांधीजी संगे संगे कथार राजी हो दक्षिण आफ्रिका बाहर। दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी पहुँचवा पर सेठी से जहाँ सब देखिले से निज को विश्वास करि पारिले नहीं। सेठारे सबु भारतीयों को अणदेखा करा जाउथला, थटा मजा सह कुली बुली डका जाउथला। गांधीजी सेठारे सप्ताह मात्र रही ट्रांसवाल राजधानी प्रिटोरिया यात्रा कले। खंडे प्रथम श्रेणी टिकट किणी रेल डबारे बसिथिबा बेले जड़े गोरा यात्री गांधीजी को कला लोक कहवा सह तुम्हें कहीं एठारे बसिच बोली आपत्ति कले। तेणु रेलवे कर्तृपक्ष सेठारू उठी जाई तृतीय श्रेणी में बसवाई आदेश देले। मात्र गांधीजी प्रथम सेठारू उठिबे नहीं बोली दृढ़ भाव में मना करदेबारु जड़े कनेस्टेबल धक्का मारी बाहर करदेला। यही सब अन्यायर विरोध करने महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका एक असहयोग आंदोलन नेतृत्व नेले। 1915 में गांधीजी भारत को फेरी आसिले। भारत में गांधीजी विशेष भाव में परिचित नथिले। प्रथम से देश विषय अनुध्यान करने साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा कले। यही अन्य ग्रामवासी संगे से अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रत पालन करी
ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1971ରେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଲେ। ଚମ୍ପାରଣରେ ବ୍ରିଟିଶ ନୀଳ ଚାଷର ମାଲିକମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଆଯିବାରୁ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ାଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖେଡ଼ାର ଦରିଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଗ୍ରାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି କାମ ନିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସୂତା କାଟିବା ଛଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏହାପରେ 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ ମସିହାରେ ଗିରଫ ହୋଇ 6 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ 78 ଜଣ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ସହ ଦଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଏତିକିରେ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହିପରି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବହୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦମନ ଲୀଳା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ୍ରମଶଃ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତର ବିଶେଷ କିଛି ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗା ଆନ୍ଦୋଳନ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆଦି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ କୌଣସି ପୋଲିସ ସହାୟତା ମାଗିନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସଭାରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଯୁବକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଛାତିକୁ 3 ଚୋଟ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେ ରାମ କହି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେଦିନ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ। ଏହା ଥିଲା ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ।